जय जगन्नाथ एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिन है पूरी प्लानिंग करूँ कि प्लानटा सक्सेस होनुला जेपर्यंत भगवान को डोरी न लगी किसी प्लानिंग सक्सेस हेनी। चलतु आज डोरी लगी जीवा पूरी जगन्नाथ लगिला डोरी चल रे पूरी माड़ी चल सन्ध्या बेलुआ पूरी बाहर पेट्रोल टा पकेदवा आगे पेमेंट हो जाए आगे बंधुगण यहाँ हूँ आम पहाड़ ओडार विश्व प्रसिद्ध पहाड़ रसगोला रसगोला खातु मजा हम जाऊँ ऊपर बहुत ट्राफिक पूरा जाम हो जाए किंतु मिस्टर स्वदेश सामल प्रेजेंस ऑफ माइंड जो आम तले कटी पलि आसिलु पूरा ऊपर पूरा एजाए पूरा जाम अच्छी हंसपाड़ यहाँ हूँ हंसपाड़ छक देखो पूरा जाम पूरा 200-300 मीटर पर जाम अच्छे देखो के जाम रास्ता काम हो बहुत जाम हो मानिया पड़े भाई स्वदेश सामल आप आईक्यू बहुत भल जदि आम जाम बसे मिनिमम आमर अधा घंटे वेस्ट होता पूरी ये 68 किलोमीटर ये हाईटेक आम कटिज पूरी बाईपास को ये गोटे हाईटेक छक ये कटिज पूरी बाईपास पहाड़ कैपिटल हाईटेक छक आम जाऊँ बाटर वर्षा पकड़ा यहाँ वर्षा नुह ठाकुर का आशीर्वाद फाइनाली अपेक्षार अंश घटिला दीर्घ 50 मिनिट वर्षा है वर्षा छाड़ा जेहेतु वर्षा छाड़गला चलो बाहर वर्षा छाड़ा आम जगह पाखु बाहरी पड़ू लगिला डोरी चलो पूरी जिते जाओ जगह पाखे पहुँचा एत ट्रावेल कर बहुत दूर भोक है चलो गोटे चाट टे खाईदवा कहती कन्हई पापड़ी चाट चलो गोटे पापड़ी चाट खाଇବା चाट न लगे मो प्लेट खाली दे देगी गाड़ी स्टार्ट हो किसी असुविधा कंडीशन पूरा आगे चाट ऑर्डिनरी जिनिस भाई तीन टा दी आज्ञा 3टा दियो कहीं सरीगला प्राय अल्प सरीजा पूरा ना 100 प्लेट 100 दे श्रावण मास तथा 100 प्लेट 100 दे 90 ରୁ 100 ପ୍ଲେଟ୍ 100 ଦେ 500 ପ୍ରବଳ ପୁରା ଭୁବନ ଆସିଗଲା ଏଇଟା କଣ ଲାଲ ଚଟନ लाल चट्टनी पड़गला तो थिकनेस अच्छे एटा कौन टे फटा पानी तेंतुल टे दियाला एटा तेंतुल पानी दियाला ए बोल बम जाय छलो गोटे दही भाई पूरा फुल भाया सजे दीजन गुंड मसला टे दियाला जीरा गुंड मसला दियाला जीरा गुंड जीरा गुंड पड़ जाते भाई रथ यात्रा टाइम रे एगुडा सब सुंदर जाम नथिबो कोइला आलू के गोटे लंका गुंड पड़ला मिट लुण पड़गला ऊपर किसी बादामी और चुना चुना कर पियाज आसगला
ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଫୁଲ ଭଳିଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ପାମ୍ପଡ଼। ଏତିକିଟେ ସରିନି ତାକୁ ଉପରେ ସେଉ। ଏମିତି ସରିନି ତାପରେ ପାମ୍ପଡ଼ କହିଲା ନାହିଁ। ଭାଇ କହିଥିଲେ ସେଇଆ ଆଉ କି ଖାଇବ ଖାଇସାରି ତାପରେ କହିବ। ଆଉ ରେଡି ହେଇଗଲା ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍। ଉପରେ ଟିକେ ଫେରି ମିଠା ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଟିକେ ଦହି। ଫାଇନାଲି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଆସିଗଲା। ବହୁତ ଡିଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଆ ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି। ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ପିପିଲି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କହ୍ନେଇ ଭାଇ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଦୋକାନ। ଯେବେ ବି ପୁରୀ ଆସିବେ ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଥରେ ଆସିକି ଥରେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତା ମଜାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆପଣ କିଛି କହିବେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଉପରେ? ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଆଗୁଆ କିଛି କହିବେନି। ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ନବା। ଗରମା ଗରମ ଚାଟ୍ ବହୁତ ଡେଲିସିୟସ୍ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିପିଲି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଚାଟ୍ ଦୋକାନଟା ହେଉଛି ଏଇଠି କହ୍ନେଇ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍। ଏଇ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ କରିବୁ। ଚାଲୁନୁ ଫେର ରହିଲୁ କାଇଁ? ଚାଲ ଚାଲ କିଛି ରୁଆ ରୁଇ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ପୁରୀର ପାଖେ ପାଖେ ଆସୁଛୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରୀ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ସେଇଥିଲାଗି ତ ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି, ହଇ କିଏ ପଚାର ନା ପଚାର ନା ଆରେ ଆରେ ପଚାର ନା ପୁରୀ ଆଉ କେତେ ବାଟ। ଭାବ ଥିଲେ ହଁ ଭାବ ଥିଲେ ସେ ତ ଜମା ଦି ହାତ। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ବହୁତ କିଲୋମିଟର ରହିଲା। ସରଦା ବାଲିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନ କରୁ, ତାପରେ ପୁରୀ ବାହାରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ଏବେ ବାହାରିବୁ। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାହେଲାଣି। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ୟୁନିଭର୍ସ ବସ୍ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ। କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ଓ ମନ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ବହୁତ ପୁରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି ପୁରୀ, ଏବେ ପୁରୀ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଟ୍ ଇଜ୍ ଓଭର। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ। ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଚଲା ଗାଡି। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଫାଇନାଲି ଆଜି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି।
फाइनाली आम जगह दर्शन कर सारूँ चलते सी बीच आड़े बुले राति राति आसी 11टा हो गलानी आम जगह दर्शन सरला गाड़ी से स्टार्ट मरा सी बीच आड़े जाए बुलिक आसा बड़ दान किसी समय बस रूम को पड़े टिके समय भाई फोन गुंड हो जाता छतरी गुण सब एकाथरे बाहर जाता फाइनाली सी बीच पाखे पहुंची गलु Look at the sea beds. Good morning everyone. राति पाई गलानी देखु सकाळ दृश्य केमी समुद्र गर्जन करुची सकाल सकाल सी बीच रे गाधे फ्रेश हो गलुनी चलते मंदिर जावा जगह दर्शन करिया फिर घर को बाहर लेट्स गो बाहरी पड़लु आम जगह दर्शन करने कल रात बढ़िया से दर्शन होता पुणी सकाल दर्शन करदे भोग फोग किनते घर को बाहर सुंदर दृश्य पूरी सी बीच रो लोक नथिले कि देखो बहुत भिड़ हो गला सकाल शिव मंदिर सामने भजन कीर्तन जोरसोर चली मंदिर भर जा जगह दर्शन करके पलैस जल्दी जल्दी पहड़ पड़ मंदिर आगर दृश्य आज ब्लॉग ये कंप्लीट करुँगी देखा एक नुआ ब्लॉग रे आप वीडियो को लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर जातु पुणी देखा एक नुआ वीडियो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।